ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Del 1 al 12. 3 del 1 al 12. Aleluya. The word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. In conclusion, my friends, be joyful in your union with the Lord. I do not mind repeating what I have written before. You will be safer if I do so. Watch out for those who do evil things. Those dogs, those who insist in cutting the body. It is we, not they, who have received the true circumcision. For we worship God by means of this Spirit and rejoice in our life in the union of Christ Jesus. We do not put away trust in internal ceremonies. I could, of course, but my trust in such things, if any of you think you may trust in external ceremonies, I have even more reason to feel that way. I was circumcised when I was a week old. I am an Israelite by birth, of the tribe of Benjamin, a pure blood Hebrew. As keeping the Jewish law I concern, I was a Pharisee, and I was a zealous that I persecuted the church. As for a person can be righteous by obeying the commands of the law, I was without fault. But all those things that I might count as profit without fault, but of all those things that I might count as profit, I now reckon as loss for Christ's sake. Not only those things, I reckon everything as complete loss for the sake of what is so much more valuable, the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For his sake I have thrown everything away. I considered it all as mere garbage, so that I may gain Christ and be completely united with him. I no longer have a righteousness of my own, the kind of that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith. All I want to know Christ and to experience the power of his resurrection, to share in this suffering and become like him in his death, in the hope that I may well be raised with him, that I may be raised from death to life. I do not claim that I have already succeeded or have already became perfect. I keep striving to win the prize for which Christ Jesus has already won with himself. Amen. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El tema de esta tarde dice de la siguiente manera. The title in this afternoon says in this way. Prosigue a la meta. Proceed to win. Gloria al Señor. Aleluya. Ciertamente, amado, Pablo Surely Paul nos aconseja
counsels us que sigamos to continue hacia adelante. forward. Gloria al Señor. Conocemos la historia de Pablo, We know the story of Paul, antes llamado Saulo de Tarsos, before called Saul of un Tarsus, hombre perseguidor de la a iglesia, man who persecuted the church, el cual perseguía a los who will cristianos, persecute the los Christians, castigaba, he will punish them, amén, los he encarcelaba. will imprison them. Y ahora Pablo, And now Paul amén, es un siervo de is a Dios servant of God. que conoció, He knew amén, la verdad the truth de Cristo of Christ al tenerlo en encuentro and having a relationship and personal encounter con él. with him. Aleluya. Prosigue a la meta. Continue forward. Amén. Pablo nos exhorta. Paul counsels us Amén. Que no importando las situaciones que that vengan, no matter the circumstances that come, tenemos que seguir we have to continue hacia adelante. forward. Gloria al Señor. Glory to God. Pablo Paul también pasó also went through por circunstancias difíciles hard circumstances cuando vino when he came a Cristo. to Christ. Pasó por persecución, He went through persecution, por cuántas situaciones through a difíciles, lot of difficult circumstances, críticas. criticism. De seguro llegaron momentos There was for sure moments that came de angustia of anguish, y de frustración of suffering a su vida, to his life. como también Like also, tú y yo you and I la podemos atravesar. can also go through. Pero vemos But we see la importancia important que Pablo that Paul le da a Cristo en su vida. gives Christ in his life. Cuán importante How important o qué significa and what it means Cristo Christ para ti. for you. ¿Te has preguntado eso? Have you asked yourself that? ¿Cuán importante How important it es is Cristo is Christ, o qué significa or Cristo what defines Christ en tu vida? in your life? Aleluya. Hallelujah. Piensa un momento en eso. Think a moment for that. ¿Qué significa Cristo para mí? What Christ means to you. Aleluya. Hallelujah. Aquí vemos, amado, We see, my beloved, que para Pablo, that for Paul, Cristo era su alegría. Christ was his happiness, his ¿Para, joy. para cuánto Cristo es su alegría? For how many Christ is your joy? ¿Para cuánto Cristo es su gozo? For how many joy Christ is your joy? Oiga, mi amado hermano, Hear me, cuando beloved. confirmamos When we confirm y decimos que Cristo es nuestro gozo, and nuestra we say alegría, that Christ is our happiness, is our joy, ¿por qué a veces dejamos perder el gozo why sometimes we let go of the joy por for situaciones situations que llegan a nuestra vida? that comes to our lives? ¿Por qué a veces Why sometimes dejamos de sentir alegría we let go of happiness porque no pudimos pagar la luz? because we couldn't pay for the light bill, Porque no pudimos pagar el agua, because we couldn't pay for the water bill, porque se nos atrasaron los biles, because bills are backed up, o porque quizás or because maybe quería comerme una chuleta hoy you wanted to eat a pork chop y today me comí una salchicha and I ate a sausage, de pop. of canned sausage, Y nos ponemos tristes and we get sad porque no because tenemos lo que queremos. we don't have what we want. Pero si Cristo But if Christ es tu alegría, is your joy, se supone que nada de esas cosas it's supposed to mean that none of those things te quiten el gozo. take your joy away. Aleluya. Hallelujah. En el versículo 1, In verse 1, Pablo dice, Paul says, por lo demás, hermanos, in conclusion, my friends, gozaos en el Señor. be joyful for your union with the Lord. Y le dice, And tells them, a mí no me es molesto it doesn't bother me el escribir to write to las you mismas the cosas. same thing. Y para And vosotros for us, es seguro. is be assurance. Gloria al Señor, aleluya. Glory to God, hallelujah. Gozaos en el Señor, Be decía Pablo. joyful in the Lord, Paul was saying. Pablo entendía Paul understood que su gozo that his joy era Cristo was Christ. y que no And importando it didn't matter las the circunstancias, circumstances. su gozo His joy venía de came Cristo. from Christ. Aleluya. Y Hallelujah. conocemos And we know todo lo que Pablo all that Paul atravesó went through en su in ministerio. his ministry. Pablo Paul fue azotado, was beaten, fue preso was y incarcerated. aún en la And cárcel even though in él prison, seguía haciendo la he voluntad de Dios. continued doing the will of God. Aún en la cárcel Even though in le prison, adoraba a he Dios, will praise God. cantaba a He will Dios. sing to God. Nada le quitaba el gozo a Nothing will Pablo. take his joy away.
Y usted dirá, And you may say, pero ese era Pablo. that might have been Paul. Era un siervo de He Cristo, was a servant of God, como tú y yo. like you and I, También pasaba who always went por problemas, through problems, por situaciones difíciles. difficult situations. No puedo decir I cannot say que en ningún momento that in not a moment's time se puso he triste, was sad, porque pudo haber llegado la tristeza because también, that could have came to him la as well. frustración. Frustration. Pero cuando él But when he alzaba sus manos al lifted cielo up his hands to the y sky reconocía and que recognized su gozo that his joy no era Cristo, was Christ, nada ni nadie nothing and no one lo detenía en el camino. detained him in the way. ¿Quién es Cristo para Who ti? is Christ for you? ¿En qué momento In what moment tú lo solicitas? you solicit him? Cuando solamente tienes problemas, When only you have problems? cuando solamente necesitas algo de Él, When only you need something from him? o en todo momento. Or at all times? Él se merece la He gloria, deserves all the glory. no importando las It circunstancias. doesn't matter the situation. Tenemos que seguir hacia We have to adelante, continue forward. porque hay una salvación por la que tenemos que There's a luchar. salvation that we have to fight for. Y no podemos And olvidarnos we cannot forget que de mí that depende it depends on me, mi salvación. my salvation. No depende de más It nadie. doesn't depend on anyone Si else. yo no la If busco, I don't seek it, no la puedo I conseguir. cannot find it. Si yo no sigo If I peleándola, don't continue fighting for la puedo it, perder. I might lose it. Oigan, amado hermano, Hear me, beloved. hay que We reconocer have to que recognize hay un enemigo que no descansa that there's an enemy that para doesn't hacernos rest la vida to imposible, make our life impossible, para quitarnos la fe. to take our faith away. Él quiere quitarnos el He deseo wants to take the desire de buscar a Dios. away from us to Él seek quiere God. quitarnos el He deseo, wants to take the desire away amén, de vivir. to live. Pero ¿sabes qué, amado But you know hermano? what, beloved? Vivir en Cristo Living in Christ es lo mejor que is hay. the best thing that Vivir is. para To Cristo, live for Christ. tenemos una We ganancia, have a winning. tenemos una gran We have a bendición blessing que no podemos dejar that we perder. cannot let loose. Amén. Amen. Cristo para Pablo Christ for Paul for Christ era su mayor anhelo y su was riqueza. his greatness, was his riches. El verso 8 Verse 8 dice, y ciertamente says, not only those things aún estimo todas las cosas I now reckon as loss. como pérdida For I reckon loss por la excelencia del conocimiento for the knowledge de Cristo Jesús, of Christ mi Jesus, Señor, my Lord, por amor del cual for the love of which lo he perdido I todo have lost everything, y lo tengo por basura and I have it for lost para ganar a Cristo. to win Christ. O sea, Pablo Paul perdió todo lost everything por ganar to win a Cristo. Christ. ¿Cuántos están dispuestos a perderlo todo por How ganar a many are Cristo? willing to lose everything to have Christ? Y dijimos amén. We say amen. Pero cuando llega el momento difícil, But when the difficult time se nos comes, olvida nuestro compromiso con we Él. forget our promise Se nos we olvida have with Christ. que estamos viviendo para Él. We forget that we are living for Y Him. la Biblia claramente nos dice, And the Bible clearly says, Cristo hablando, Christ speaking, que el que quiera seguir en pos de that he mí, who wants to seek Him, que se niegue a sí to mismo, deny himself, que tome su to cruz take his cross y le siga. and follow Him. Estaremos dispuestos a Are seguirlo. we willing to follow Him? Estaremos dispuestos a pasar por situaciones Are we difíciles willing to go through difficult por seguir a times Cristo. to follow Christ? Claro que hemos atravesado Of course we went through, o estamos are we atravesando going through por momentos difíciles, difficult times, pero eso but that doesn't mean no nos va a quitar el deseo it's going to take the desire de seguir buscando a away Dios, from us to follow de seguir Christ, sirviendo a Cristo, serve Christ, porque debe ser nuestro mayor anhelo because it should be our greatest joy seguir en pos de Él, to seek Him behind Him. aunque el mundo, Even the world, amén, amen, nos niegue, denies us. aunque el mundo Even if the nos world desprecie, despises us. aunque el mundo Even if the world nos mire looks diferente. at us different. Pablo tuvo que enfrentar Paul had to confront la the crítica. critics. Amén. Pablo tuvo que enfrentar Paul had to a confront los mismos que andaron con those él, who walked with him, haciéndole la vida making imposible his life difficult. a la iglesia. And the church, Ahora Pablo now Paul, tenía que predicar el evangelio de preached the Cristo gospel of Christ Jesus a to aquellos those que un día that one day andaron con él, walked with him, que lo conocieron de una manera that know distinta. him in a different way. Ahora Pablo And now Paul predicaba el preached evangelio the gospel de Cristo. of Christ. Ahora Pablo And now Paul estaba siguiendo was seeking
licking las pisadas de the Cristo. foot of Christ. Porque cuando Pablo vino Because when a Paul los pies de came él, to his feet, Cristo dijo, Christ said, ahora lo voy a ver now I'm going to see y lo voy a hacer and conocer I'm going to make him know lo que es sufrir por mi what is causa. to suffer for my cause. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos sufren aquí por la causa de How many Cristo? suffer here for the cause of Christ? De diferentes maneras sufrimos la causa de In Cristo. different ways we suffer Christ, for Christ. Hemos pasado We have gone through por momentos difíciles, difficult moments. quizás por momentos que no esperamos, Maybe for moments that we didn't pero expect nuestra it, but confianza our trust debe de seguir should be en following Cristo. Christ. Nuestra fe Our faith debe de seguir should continue en Cristo, in Christ. aunque vea Even if we see todo lo all contrario the contrary a lo que Dios dijo que of haría. what Christ said he would do. Pablo estaba confiado Christ had confidence en aquel que lo llamó in he who called him de las tinieblas a la luz from the admirable. light to the admirable light. Pablo Paul reconoció recognized que el poder de Dios that the power of God va sobre todas las was cosas. above all things. Nosotros We tenemos que reconocer have to recognize que el poder de that Dios the power of va God sobre todas las goes cosas. above all things. Que el poder de That Dios the power of God tiene la autoridad has the authority para libertar to liberate al cautivo, the captive, para salvar to save al que está perdido. he who is lost. Pablo Paul iba en pos was forward, de predicar el evangelio preaching the para gospel salvar to save a aquellos que estaban those perdidos. who were lost. Pablo Paul quería hacerle conocer wanted to let them know al que él había conocido. he who he knew. Él estaba presentando He un was Cristo presenting a Christ, vivo a living y de one poder, and of power. y estaba pasando And he was going through por momentos duros, difficult times. pero él dice, But he says amén, que él that proseguía he would continue hacia la meta, to the end, el blanco the gold de la soberana of vocación the sovereign cause, que era Cristo who is Christ, Jesús. Jesus. Ciertamente, Truly, Pablo decía Paul said que él no lo había alcanzado todo, he did not reach everything, pero proseguía la meta. but he was going to the gold. Yo creo que todavía a nosotros nos falta mucho. I believe that we have a lot to go. Tenemos que proseguir a la meta. We have to continue towards the goal. Hay gente que se convence There are people that convince y themselves dicen, and say, ya yo terminé, I have finished. ya yo no predico I más, will not preach anymore. ya yo no voy a hablar más de Cristo a la I'm gente, not going to talk about Christ to the ya people. yo no voy a orar I'm más. not going to pray Llevo anymore. más de 30 años orando. I've been praying more than 30 years. ¿Para qué voy a orar For más? what I'm going to continue En una praying. ocasión yo escuché And one occasion I heard a un caballero decir, a gentleman say ya él partió con el he Señor has went with the Lord, y dijo, and he had said, yo puedo faltar a la iglesia cuantas veces yo I quiera. can stop going to church as many times as Me I puedo can. quedar en mi casa por I can semanas stay at home for weeks porque ya yo acumulé because I already accumulated en el cielo. in heaven. Yo me pasaba en el monte orando. I've been praying in the woods. Me pasaba allá vigilando. I've been in visuals, Y ya yo acumulé allá. and I already accumulated. O sea, me puedo quedar en casa un mes I descansando. can stay home and Porque rested for estuve a un month. mes metido en el monte orando y Because I was ayunando. praying in the woods for a month and fasting. Y yo le dije al varón, And I told the gentleman, perdóneme, sorry, pero ¿quién le dijo a usted but who told que you? usted porque oró una semana en el Because monte you prayed a week in the está woods, acumulando acciones en el cielo? you are accumulating prayers. ¿Sabe in que si heaven. usted deja de orar You know that if you stop praying y deja de and you congregarse, stop congregating, usted pone su salvación en riesgo? you're putting your salvation at risk. Él decía, He will say, no, 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 yo no me voy a I'm perder. not going to get lost. Pues entonces no deje de orar. So then don't stop praying. Entonces no deje de ir al Don't monte. stop praying at the woods. Entonces no deje de vigilar. And don't stop visually. No deje de Don't congregarse. stop congregating. Porque es importante Because it's important que prosiga to continue hacia la meta. the goal. En el momento que yo me detengo, In the time that I will stop, ya no estoy prosiguiendo a la I'm meta. not going towards the goal Porque me detuve. because I detain Y cuando myself. yo me And detengo, when I stop no myself, avanzo I'm not advancing al myself propósito de to the Dios. purpose of God. Y Dios quiere que tú y And yo God wants you and I to avancemos, advance sigamos Continue. hacia adelante. forward. Aleluya. Hallelujah.
Cristo era la justicia Christ was justice. y era la realidad para él. It was the reality for him. El versículo 9 dice, Verse 9 says, y ser hallado en él, and be completely no united teniendo with him, mi propia justicia, no longer having a righteousness of my own, que es por la ley, the kind that is gained by obeying the law. sino que por la fe en Cristo, I know that I now have the righteousness la justicia of que es de Christ, Dios, the justice that is of Christ por la fe. by faith. Aquí somos justificados por la fe. We are justified here by faith. La fe que viene de The Dios. faith that comes from God. No la que yo pueda tener en otras Not cosas, is the one that I have in other things, sino la fe en Cristo. but the faith in Christ. Si Pablo seguía If Paul continued hacia la meta, towards the goal, era porque él había depositado su fe y su confianza en it was Cristo. because he deposited his faith in Christ Jesus. En aquel que en un momento dado, And he, at a moment's time, camino a Damasco, walking towards Damascus, escuchó la he voz heard the voice de Dios cuando le dijo, of God when he said to Saulo, him, Saul, Saulo, Saul, ¿por qué me why do persigues? you persecute me? Wow. Wow. ¿Sabes que en un momento de mi vida, You know, at a moment in my time of quizá life, yo no puedo decir que era perseguidor de la iglesia, maybe I can say I wasn't a persecutor of the church, pero criticaba a los cristianos. but I would criticize the Christians. Criticaba a aquellos jóvenes que le servían a I would Cristo. criticize that youth that would follow Christ. Yo era un joven, no le estoy hablando de viejo, estoy hablando de joven. I was young. I wasn't talking when I was old. Tenía 15, 16, 17 I años. was 15 through 17 years old. Y yo miraba And I would look a at esos jóvenes que le servían a Cristo. that serve Christ. Y yo decía, no están en nada. And I would say, they are up to ¿Si nothing. usted cree que yo voy a irme por iglesia a You este think tiempo? that I'm going to church at this time? No, yo voy cuando esté más viejo. No, I go when I be older. Y me hice viejo a los 18 años. And I got old at 18 years old. Porque a los 18 años Cristo llegó a mi vida. Because at 18 years old, Christ arrived to my life. Y pude entender And I could understand lo que aquellos jóvenes me hablaban. what those youth would speak to me about. Pude entender I was able to el por qué me understand decían, why they Luis, would tell me, Louis, vamos a la iglesia. let's go to church. Luis, Louis, te invito al culto de I invite jóvenes. you to youth service. Cuando vine a Cristo When I came to Christ, y Dios llenó ese vacío, and God filled that void. entonces yo And then I comencé a invitar a otros started to invite others a servirle a to Cristo. serve Christ. Comencé a decirle a otros I jóvenes started to say to other youth que Cristo era bueno, that Christ was good, que Cristo había llenado un vacío en that mí, Christ had filled a void in me, que Cristo me había salvado, that Christ had saved me, que lo que había dentro de that mí what was inside of me era tan grande y was poderoso so great and big and que yo quería powerful compartirlo con that todos I los wanted to jóvenes. share it with every youth. Y yo decía, And I would say, ahora entiendo por now qué I understand why me predicaban a they Cristo, would preach to me Christ. porque ahora en mí Because now in hay un me, deseo there ardiente was a fire in en mi me, corazón in my heart, de predicar el to evangelio, preach the gospel, de decirle a los to tell jóvenes, the youth, de decirle a la to gente tell the people que hay un Dios there's verdadero, a true God. que ahora hay un propósito en mi Now vida there's a purpose in my life que antes no había, before there wasn't. que ahora Dios depositó en And mí God now deposited in un me gozo a joy que nunca tuve, that I never had. que ahora Dios había That depositado now en had mí, God deposited in me. el gozo de la The salvación joy of que salvation nunca había that sentido. I never had felt. Eso trajo That brought sentido a mi vida, meaning to my life. eso trajo valor a mi vida. It was value to my Cuando life. vine When I came, y reconocí en el and I camino recognized in the way a ese Dios que me estaba llamando that God that was calling me a través de mis compañeros de escuela through my peers in school. que me decían ve a la They iglesia. would tell me, go to church. Amén. Que Amen. reconocí And I recognized cuando mis when vecinos my neighbors me decían, would tell me, Luisito, Louis, acompáñanos come with us al culto. to the service. Yo quiero que tú vayas I conmigo. want you to go with us. Ahí pude There entender I was la understanding devoción the devotion y el deseo and the desire que ellos that tenían they had de servirle a to Cristo. serve Christ.
Por eso Pablo That's why Paul ahora estaba predicando el was evangelio. preaching the gospel. De seguro For sure, experimentó he experienced esa llenura that que fulfillment tú y yo estamos that experimentando you hoy and I día. are experiencing Que tenemos nowadays. deseo That we have the de desire predicar el to evangelio, preach the gospel, de decirle al to mundo tell the world que hay un Dios que es real, there's a real God, que hay un Dios que salva, there's a God that que hay un saves, Dios que there's cambia a God that changes, lo que tú y yo no podemos that cambiar, you and I cannot change. lo que el hombre no puede hacer, What man cannot do, Dios lo hace. God can do. Lo que el hombre nunca pudo hacer con Pablo, What man can never do with Paul, Cristo lo hizo. Christ did, Camino a Damasco, walking towards Damascus con un plan trazado, with a plan, pero Dios le cambió su plan. but God changed his ¿A plan. cuánto Dios les ha cambiado el plan How aquí? many God has changed your plans? Yo tenía un plan en mi juventud, I had a plan when I was in my youth, pero Dios cambió el plan mío. but God changed my plan. ¿Sabe cuál era mi plan? You know which was my plans? Llegar a la Grandes Ligas, Go to the great leagues, ser un pelotero reconocido to be a recognized baseball player, como lanzador. like a pitcher. Cuando estaba en mi juventud, When I was in my youth, estaba casi al punto I was almost de to ver mi the point sueño realidad, to see my dream come pero true. el sueño de Dios conmigo But the dream of God with me era otro was another que yo no entendía that I did not understood, porque yo tenía un anhelo en mi corazón because I had a desire in my heart. y era llegar It was to reach, a ser to reconocido be recognized en las in naciones the nations como un buen beisbolista, as a great baseball como player, un buen lanzador de as a Grandes great Ligas, baseball pitcher y of me the great estaba league. esforzando por eso. And I was forcing myself towards that. Pero ¿sabes qué? But you know what? Cristo comenzó a llamarme, Christ started to call me. comenzó, amén, aleluya, He started, a hallelujah, poner un peso en mí, to put a weight in me, amén, de buscarlo. to seek Him. Comenzó a poner hambre y sed He de mí, started en to mí, put hunger and thirst in me de Dios. of God. Y mientras yo jugaba, And while I was playing, yo me gozaba I will rejoice con mis compañeros de equipo, with my peers. y más cuando tenía una victoria, And even more when I had a win. más cuando yo lanzaba un juego More when I pitched a game y lo ganaba, and we will win the game. And I más will win the cuando game. ganaba un campeonato. And more when I will win a championship. Pero cuando salía de ahí, But when I left there, todo volvía a ser lo mismo. everything became the same. Pero cuando Cristo But when Christ comenzó a tocar la puerta de mi corazón started knocking at the door of y my yo heart, abrí las puertas de mi corazón and I opened the doors of my heart, y le permití entrar, and I permitted Him to enter, todo cambió. everything changed. Ahora Dios And now God había depositado en mí had deposited in me un propósito eterno. an eternal purpose. Ahora Dios And now God me había separado has separated me para cumplir con una misión aquí en la tierra. to accomplish a mission here on earth. Yo no sabía cuál era, I didn't know which one it was, pero ya Dios lo tenía but God already had it anotado en su agenda. or noted in His plans, in His agenda. Pablo estaba en el propósito de Dios. Paul was in God's purpose, Y podemos preguntar, and we can ask, si Dios tenía un propósito con Pablo, if God had a purpose with Paul, ¿por qué permitió why He permitted que Pablo Paul persiguiera a la iglesia, persecute the church, que maltratara, to mistreat, que apresara to oppress a los cristianos? the Christian? Si ya Dios tenía un propósito con él, If God already had a purpose with him, era parte del plan. it was a part from the plan. Era parte del plan perfecto de It was Dios. part of God's perfect plan. Porque entonces Pablo iba a entender Because then Paul was going to understand por lo que él iba a atravesar. what he was going to go through. Él también iba a ser azotado. He was going to be beaten. Él también iba a ser criticado, perseguido por predicar a He Cristo. was going to be criticized and persecuted for Vivió preaching en Christ. carne propia He lived in his pure lo flesh que él practicaba con los what demás. he would practice with others.
Pero ahora Pablo, But now Paul, convencido, convinced, no le importaba it didn't matter lo que el hombre le pudiera hacer, what man could do to him, sino a él le importaba but what mattered to him cumplir el propósito de Dios. to do God's purpose. Iglesia, Church, no tema lo que el hombre pueda hacer don't contigo. worry about what man can do. No to tema you. lo que la ciencia puede decir en contra de tu salud. Don't worry about what science can say against your health. Teme a Dios, Fear God, que es el que tiene la última palabra. who has the last word. Créele a Él, Believe Him. que Él fue el que te llamó con He un was the one propósito. who called you with a purpose. Y que no saldremos de esta tierra And we are not going to leave this hasta earth que ese propósito until sea that cumplido. purpose be accomplished. Pablo Paul no terminó didn't finish ni salió de la tierra de los vivientes left the earth of the living hasta que Dios until God no cumplió su propósito en fulfilled él. His purpose in him. ¿Cuánto tiene el propósito de Dios aquí? How many have purpose of God in you? Bien poquito, How many? un amén bien triste That dijeron was por a ahí. sad amen. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito con How ustedes? many know that God has purpose ¿Cuántos with quieren you? que ese propósito sea cumplido? How many wants that purpose in you to be fulfilled? ¿Están dispuestos Are you willing a atravesar to go lo through que Pablo atravesó? what Paul went through? Oh, gracias, maestro. Aleluya. Hallelujah. Ahí está lo difícil, ¿verdad? That's where the difficulty Estar is. dispuesto To be willing a padecer por la causa de Cristo. to suffer for the cause of Christ. Cuando yo acepté When I accepted el llamado de the Dios, calling of God, Dios me habló claramente God spoke to me clearly, y me dijo que yo iba a sufrir. and He told me I was going to suffer. Fue bien claro. He was clear. Me dijo, este ministerio He told me this es uno ministry de los más sufridos en is mi one obra. of the most suffered Me in my habló works. claro. He spoke to me clear, Yo dije, Señor, and I said, Lord, ¿qué tú vas a hacer conmigo? what are you going to do with me? Y ciertamente, amado, And truly, my beloved, se sufre you suffer por la causa de Cristo. for the cause of Christ. Ciertamente pasamos por encarnio, So we do suffer por humillaciones, through humiliations, por insultos, insults, por necesidades, by having needs, por muchas situaciones through a difíciles. lot of difficult situations. Pero hemos aprendido But we have learned lo que la Biblia dice, what the Bible says, que muchas son las aflicciones de justo, that many are the afflictions of the just, mas de todas ellas Dios nos va a librar. but of all those, God will deliver us. Pues dice, confía porque yo he vencido. Have faith because I Al have mundo. overcome the world. Pablo Paul supo vencer knew how to overcome las adversidades. the adversities. Pablo Paul supo cumplir su ministerio. knew how to fulfill his ministry. ¿Cuánto estamos dispuestos a cumplir nuestro How ministerio? many are willing to fulfill your ministry? Gloria a Dios. Son 16 años que llevo pastoreando iglesia. It is 16 years that I've been pastoring Ahí church. está mi esposa, There is my wife, está mi hija, there's my daughter, y ellos han sido testigos and they are witness de todo este caminar, of all this walk, por todo lo que hemos atravesado. through all that we have went through. Que no ha sido fácil, That it hasn't been easy. no ha sido fácil, It has not been easy, pero no imposible. but not impossible. Hemos vivido momentos We difíciles, have lived difficult times, pero también hemos vivido momentos gloriosos en el but we have Señor. also lived glorious time in Christ Si Jesus. hoy estamos aquí If we are here y today estamos de pies, and we are standing, es porque Jehová it is because Jehovah nos ha sostenido, has sustained us. es porque Él nos ha dado la It's fuerza because He has given us the para strength seguir to adelante. continue forward. ¿Sabe qué? You know what? Quizás tengamos experiencia, Maybe we have experiences, pero eso no termina but ahí, it doesn't finish there. porque aún Because even though hay there are experiencias experiences venideras that are to come, que tenemos que atravesar, that we have to go through, pero de algo estoy seguro, but one thing I am sure of, como dijo Pablo, like Paul said, hay que proseguir a la you meta, have to continue towards the goal, al blanco de la soberana vocación to que es the Cristo goal who Jesús, is Christ Jesus, porque yo quiero alcanzar, because I want to reach, ustedes quieren alcanzar you want to reach la salvación de sus the almas. salvation of your soul. No importa, It iglesia, doesn't matter, church, por lo que what we atravesemos, go through, tenemos que we seguir. have to continue forward. Amén. En pos In de towards conseguir to find la meta.
the goal. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. We worship you, God. Aleluya. Hallelujah. Para Pablo, Cristo era la meta de su vida. For Paul, Christ was his goal. Versos 13 y 14. Verse 13 and Como 14. mencionamos hace unos momentos. As we mentioned moments ago, Dice, hermanos, it says, brethren, yo mismo I myself, no pretendo haberlo ya alcanzado, I do not pretend to reach pero una everything. cosa hago, But one thing I do, olvidando ciertamente forgetting surely lo que queda what atrás is behind, y extendiéndome, and extending myself, aleluya, hallelujah, a lo que está to delante, what is in front of me. prosigo a la I meta, continue towards the al goal, premio to the del prize supremo of llamamiento the supreme calling de Dios of God en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Gloria a Dios. Pablo dijo, Paul said, ciertamente truly, dejo todo I leave all atrás behind, Amén. y sigo and I will hacia la continue meta, forward, queriendo decir wanting to say que él soltaba that he would let go of todo lo que le impedía, all that would hold him, que él soltaba that he would let go of todo lo que él tenía all that he had, y le impedía buscar a and Dios, would stop him from seeking seguir a la God meta. to continue forward. Él olvidó He ciertamente forgot lo que quedó atrás. what was left behind, Y usted sabe todo lo que él tenía. and you know everything that he had. Él tenía posesiones, He had possessions. tenía un alto rango. He had a high rank. Monetariamente no le Money-wise, faltaba nada. he didn't need anything. Pero dijo él más adelante But he said que forward todo lo dejó that he left everything, y lo estimaba como basura. and it was as garbage and loss, Porque él sabía because he knew que lo que había hacia adelante that what was forward, era mayor it was que greater lo que él dejó that atrás. we had left behind. Aleluya. Hallelujah. A las personas hoy día The people nowadays, se le hace difícil soltar it is difficult for them to lo let que go tienes of what they have por seguir a Cristo. to follow Christ. Yo tenía una compañera de trabajo, I had a friend at work, una muchacha joven, a young lady, que ella dice that she que a ella le said gustan las cosas de Dios, she liked the things of God, pero que ya no puede dejar lo que tiene but she cannot let go of what she por has seguir a Cristo. to follow Christ. ¿Y sabe qué era lo que le gusta a ella? And you know what she likes? Los tatuajes. The tattoos. Simplemente tatuarse. Just tattoo herself. Ella también tatúa a los demás. She also tattoos others. Y ella me dijo un día en el trabajo, And she told me one day at work, yo sé I know que si yo busco de Cristo, that if I seek Christ, yo tengo que dejar todo esto I que have to me live gusta. all of this that I like. Y por eso yo no voy And that's why I don't go a la iglesia. to church. Y yo le dije, ¿sabes qué? And I told her, you know what? Pero la salvación de tu alma But the salvation of your soul vale más que tus is tatuajes. worth more than your tattoos. Vale más de lo que te gusta carnalmente. It's more worth than what you carnally like. Porque si Cristo viene Because if Christ comes y tú no buscas a Cristo, and you don't seek Christ, te perderás juntamente a tus you will tatuajes. be lost with your tattoos. Te vas a perder juntamente a lo que te gusta. You're going to be lost with everything that you like. Y es mejor And it's better dejar lo que nos gusta a to nosotros let go of what we like y seguir a Cristo. and seek Christ. Ella me dijo, tú tienes razón. And she told me, you have the right. You're true. Algún día She said, one day Dios obrará en mi vida. God will work in my life. Y yo le dije, And I told her, si tú se lo if permites. you permit Him, Porque mi Dios es un caballero. because my God is a gentleman. Mi Dios My God llama con silbidos apacibles. call with a soft voice. Y a veces no entendemos la voz de And Dios. sometimes we don't understand the voice of God. ¿Sabrá Dios cuántas veces We imagine how many times Saulo escuchó Saul has heard la voz de Dios? the voice of God. No fue hasta tanto It wasn't shortly que tuvo que Dios dejarlo ciego that God had to leave him blind y postrado en tierra and prostrated to the para ground que reconociera el poder de so Dios. that he can recognize the power of God. Pero vemos que Pablo But we see that Paul sí entendió su llamado understood God's calling y de la importancia and the importance que él le dio a este llamado de that Dios. he gave to the calling of God. Pablo prosiguió hacia la meta Paul continued towards the goal. y en el verso 20 In verse 20, dice que él aguardaba el regreso de Cristo. it says,
Porque dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. We, however, have citizens of heaven, and we are eagerly wait for our Savior, La cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra the Lord Jesus Christ, to come from heaven, and He will change our weak mortal bodies, para que, and to make them semejante al cuerpo de la gloria suya, like His own glorious body, por el poder, using the con power el cual puede también sujetar by which He is able to bring all Asimismo, things under todas las cosas. His rule. Nuestra ciudadanía Our está en citizenship los is cielos. in heaven. Lo que tenemos aquí en la tierra, What we have here on earth aquí se queda. will stay here and here. Por eso es que la Biblia That's why in the Bible nos exhorta exhorts us que no os afanéis por nada. to don't be accustomed to everything, Aleluya. Porque nuestra ciudadanía because our citizenship está en el cielo. is in heaven. Nuestra mansión Our mansion está en los is cielos. in heaven. Nuestra recompensa Our reward está en los is in cielos. heaven. Por eso yo nunca That's why I never he esperado la recompensa del hombre. waited for the reward of Siempre he man. esperado la recompensa de I Dios. always waited for the reward of Christ. ¿Sabe que hay personas que se frustran You know that there are people that get porque frustrated el hombre no reconoce su labor? because men don't recognize them. Yo he conocido personas así I've recognized people like that que se han tirado en una esquina a llorar they thrown themselves in a corner to porque cry por años because for years han trabajado they have worked por la obra del Señor for God's will, y el hombre no lo and the reconoció. man has never recognized them. En un momento In a moment, hubo un hermano de una iglesia a brother from church que se molestó who was bothered en medio de un estudio bíblico in the midst of a Bible study, y comentó a la and congregación he commented to the church que él estaba disgustado that he was not happy porque por muchos because años for many years él había hecho he misiones, had done missions. había ido a otros He had países gone to other countries a llevar la palabra de to Dios, take the word of God, a construir casa para Dios, to build houses for God, y todavía el concilio donde él pertenecía and still with the church that he o donde attended to pertenece or where he belongs to no lo reconoció como misionero. never recognized him as a missionary. Y yo le dije, ¿sabes qué, And hermano? I said to him, you know what, brother? Quizá el hombre no ha visto lo que tú has hecho, Maybe man has not seen what you have pero el Dios done, que tú estás sirviendo but the God that you are serving ha visto todo el trabajo que tú has hecho para su gloria. has seen the work that you have done for His Ha visto todo glory, el trabajo que tú has hecho has seen all what you have por done agradarlo a Él. to please Him, Que te reconozcan en el cielo that you're going to be recognized in heaven como hijo. like His Son. Aunque el hombre no te reconozca Even if man doesn't recognize como you misionero en la tierra. like a missionary here on earth, Pero ¿sabes qué? but you know what? Tenemos que recordar We have to remember que nuestra ciudadanía our citizenship está en los is cielos. in heaven. Por lo tanto, For que te interese it interests el you reconocimiento de the Dios recognition of God y no el de los and not hombres. of man. ¿Sabe por qué? You know what? Porque Why? yo como hombre Because I, as a man, me puedo olvidar I can't forget de todo lo que tú hiciste, of everything you have done, pero Dios no se olvida. but God doesn't forget. Recuerda que todo lo que usted hace Remember that everything that you do para Dios for God, está en el libro de las it is memorias. written in the book of memories. A Dios no se le olvida nada. God doesn't forget everything. A Dios God, no se le escapa nada. nothing escapes Him. Y todo lo que tú has hecho, And everything that you have done, todo lo que tú hiciste, everything that you did, todo lo que estás haciendo everything that you are doing, y aún lo que vas a and hacer, even though what you are going to do, Dios lo sabe. God knows. Así que usted debe de proseguir a la meta You should continue towards the goal sin importar without worrying about lo que venga en el camino. what comes in your way. Siempre reconoce Always que recognize Dios va contigo that God goes with you como poderoso like gigante a powerful giant, y que si lo tienes a Él, and that if you have Him, lo tienes todo. you have it all. Prosigue a la meta Continue the goal y no te detengas. and do not detain. Dios te bendiga, iglesia. God bless you, Dios church. te guarde And God keep you. en esta tarde.